إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. القناة اللي لو سلوغان ديالها لا بورس بور توس. دونك لو بلو سامبل بوسيبل، لو بلو فاسيل بوسيبل، باش الغالبية إن شاء الله يستافدوا من هاد لي فيديو هادي. دونك اليوم إن شاء الله نزولا عند الرغبة ديال بعض الإخوان المتتبعين ديال قناة لا بورس ماروكان، غادي نعملوا يعني اون ميزاجور ديال اليونس اللي هي بحال الضحى، بروموتور ايموبيلي، اي اوسي تقريبا الا شفنا لي الضحى واليونس فهم في نفس الباترن في البري ديالهم دوبوي دي زاني. اوكي، دونك لا غادي نشوفوا قبل ما نشوفوا هذا غادي نشوفوا ان بتي بو هاد لافيرتيسمون هذا. Donc, pas le choix, on va le faire chaque fois, juste pour clarifier un petit peu. C'est pas une sollicitation à acheter ou là, une incitation à vendre quelque chose, des actions sur la bourse de Casablanca, mais فقط موجه للتعليم والتثقيف المالي، يعني et la vulgarisation de l'analyse technique pour الناس اللي هما مهتمين بلا بورس et l'investissement ou la trading في la bourse ديال كازابلانكا. داكشي علاش كناخدو لي زاكسيون، دي زاكسيون ماروكان. التحليل التقني يقدر يكون فيه الخطأ والصواب، وهو موجه للتعلم والمعرفة العامة. دونك أي قرار الشراء والبيع فهو كيبقى مسؤولية خاصة. دونك هذا درناه. دونك نرجع نشوفو ان بتي بو اليونس. يعني الانسان كي اشتي لاكسيون ديال اليونس في الانتروديكسيون حتى لو بقى ايتي باسيون كيتسنى انه يرجع البري، وصل 1300، دخلنا ابوبري 900 درهم، ودابا حنا في كدا 30 درهم. فهذا كان ان ديزاستر دانفستيسمون. دونك الانسان الا شرا في هذا وبقى شاد حتى لهذا، هاد لا باسيونس هادي فهي الصبر، يعني ديال الانسان صبر ايوب، يتسنى حتى يرجع هاد لو بري يطلع الفوق هنا. دونك سوسي دي حنا دابا في ا لون تيرم ني توجور في هاديك لا توندونس بيسيير. دابا درت هنا غير لي موين موبيل اللي هما تري كورونت، لا 7 لا 20 لا 50، تنشوفو كلهم موجهين لتحت. هذا في المونثلي. اوكي، et donc généralement on est toujours tendance baissière très long terme. Est-ce qu'on a quelque chose, un signe qui nous montre qu'on a probablement un changement de tendance malgré هادشي اللي شفنا لي dernièrement. sur le long terme هاد l'action اللي شفنا في البري كنشوفو هنا y a pas beaucoup de choses là de sur le monthly de comment نشوفو هنايا. C'est très insignifiant comparé à le prix اللي هو depuis des années كنشوفو هنايا من 300 400 حنا وصلنا 30. دونك هذا في المانتلي. الويكلي اللي غنستعملو بلوس فور لاناليز ديالنا، toujours comme la même chose, on est en tendance baissière depuis longtemps. دابا هادي دوبوي تقريبا لا فان ديال الكونفين، با ديال الكونفينمون، مي لا دوبي ديال الكوفيد، هادي هاد البيريود اللي كاينه هنايا. فاحنا فواحد غاديين اوريزونتال، يعني مبقيناش غاديين تنهودو كيف قبل الكوفيد. كنا غاديين في توندونس بيسير، وكانوا لي موين موبيل 7 20 50 كلهم متجهين لتحت، مفرقين فانين كومون دي اون انجلي، يعني بيناتهم لي ديستونس بيناتهم هنا. من هنا بدينا فواحد توندونس اوريزونتال، ماشي يعني سي اون زون d'accumulation comme on dit, en attente, d'hésitation. donc ما تنطلعوش ما تنعاودوش. لو بلي هو كنا فيها هو هذا 46، اي لو بلي با هو هذا لو بلي با ديال هنايا ديال 20 يعني 26 20. اوكي،
هذا هو لو بلو با ici. Donc بقينا تنأوسيو au milieu comme ça. Les moyens mobiles كنشوفو la 50 مازال toujours غادية en tendance baissière, mais les deux moyennes mobiles بقاو كي زيغزاغو ما بيناتهم هنايا. اوكي دونك يعني كاين واحد en attente. Donc les investisseurs ou là, les traders, ils attendent voir si l'action de l'alliance, les alliances ou l'alliance va profiter de la reprise économique ou ou va reprendre un petit peu. Malgré avant le Covid, l'action Kent marche pas bien quand même. Ça, on n'était pas en tendance haussière, on a d'autres actions qui n'ont غادي مزيان ومن بعد جا الكوفيد il a cassé dès que le momentum. Non, d'abord كنا غادي معودين. D'abord, عندنا un momentum d'attente, il n'y a pas de momentum positif, il n'y a pas de momentum très négatif. Donc non. Les dernières actions que nous نشوفوا بانه Doha Alliance, il y a quand même beaucoup de mouvements les derniers jours, mais sur le weekly, on voit, ça fait 2 semaines, la semaine جديدة اليوم اللي بدات اليوم فيها une journée. semaine passée سدينا فوق la 7 ما قدرناش نسدو فوق la 20 et احنا مازال toujours تحت 50 اللي توشيناها 2 فوا شهر 12 2020 وشهر 1 25 ما قدرناش نسدو فوق la 20. اوكي دونك هذا un peu le portrait à long terme. Donc on est toujours en attente. نشوفوا دابا شنو هما علاش البري كاين واقف في هذه البلاصه هذه وشنو هما لي بوسيبيليتي واش باش يمشي الفوق ولا يمشي لتحت. نديرو un petit peu l'analyse اللي عندنا. Il y a deux choses. On a هاد الكانال هذا que j'ai tracé ندير نبينو شويه بلوس باش يبان لينا. دونك من ان كانال اللي هو غادي من شهر 4 20 شهر 6 الفوق ديال هنا وهذا شهر 8 2020. دونك هذا الكانال هذا كنا غاديين كوم سا ماشي هي توندونس طالعه مي تري تري فلات ماشي طالعه بزاف. اوكي en même temps عندنا un autre canal ici en mauve هذا اللي هو غادي كوم سا. اوكي كنشوفوا لا لين ميديان ديالو لعبات الدور ديالها هنايا. اوكي دونك on va zoomer un petit peu. حنا خارجين من هذا الكانال خرجنا من هذا الكانال لو روج وصلنا لا لين ميديان. علاش وقفنا هنايا سيتي لا لين ميديان ديال هذا لو كانال هذا وقفنا فيها هنا ici 3 et 4 presque 5 presque ici. Ce qui nous bloque ici c'est هاد la ligne ديال الكانال روج ما قدرناش نسدو فوقها دوبوي شهر 12 شهر 4. اوكي تقريبا شهر ونص دابا وحنا تحتها. حاولنا نسدو فوقها ايسي حاولنا نسدو فوقها ايسي المره الثانيه في شهر 24 شهر 5 لا سيمين مي ما قدرناش. دونك مي حنا نتريديو صافي 2 سيمين دابا فوق لا مويان 7 اي تحت لا مويان 20. واش غادي نطلعوا ولا لا اون سي با. دونك هذا لو بورتري ديال très court terme un petit peu sur le weekly. Est-ce qu'il va je veux juste un petit peu zoomer باش نشوفو plus. Donc bon نجيبو الوسط باش نشوفو مزيان. دونك اشنا هما لي بوسيبيليتي عندنا دابا. يا دو بوسيبيليتي عندنا البري طلع ولا يعود. دونك إلا فتنا هاد لو بلو هو يسي هذا كان باين بان سيت ان بوين ان روجي وصلنا حتى لهنايا وعاود هاولنا. دونك ما بين هاد الظل هذا تري كبير ديال هاد لابوجي هذا فهو تيبين لنا كان سيتي ان روجي ديال هذاك اننا نزيدو الفوق. الا بغينا نزيدو الفوق دابا اسكوزي موا خاصنا ضروري نسدو فوق هاد الهو ديال هاد 33.50. 33.50 ici c'est un prix مهم بزاف دابا وخصنا نفوتوه. الا فتناه فان حنا عندنا ان بوسيبيليتي اننا نمشيو ici لو هو ديال هاد الكانال موف اللي عندنا هنايا
Alors, اللي هو تقريبا 36,58 à peu près. Ici, en même temps, فهو coïncider مع la moyenne mobile 50. Donc c'est fort probable, si on ferme juste, je vais pas dire fermer seulement sur en haut ديال la 20, mais la fermer فوق هاد 33 51 ونكونوا دخلنا في هاد الكانال روج aussi. فاحنا غادي نمشيو نجيبو هاد تقريبا واحد 8% ici seulement. Donc هادي c'est première probabilité. Deuxième probabilité, on a le prix, il casse ici. Le bas ديال هادي اللي هو 29.25. فإننا إلا درنا هذاك حنا غادي نمشيو probablement أول حاجة لهاد لو نيفو 26.40. دوزيامون إلا كاسينا حنا غادي نمشيو لو بلو با ديال هاد الكانال. مي هادو سي دي سيناريو بوسيبل. دونك بروميير سيناريو لو بلو بروبابل أننا نمشيو لهاد لي بلو با إيسي 28.05 et 26 كيما قلنا 40. دونك هادو هما الاولين اللي نقدروا نوصلوا لهم. شنو هما لي بوين دونتري انتريسون ici? C'est sûr, on peut pas shorter, on peut pas, donc on attend juste des entrées d'achat, mais on peut pas faire des ventes à découvert, comme on dit en bon français. Mais on va attendre. Donc il y a ça. Donc si premier objectif si on casse le haut ici, le haut ديال هذا الكانال هذا اللي هو ça nous donne 36-35. Le deuxième objectif هو هذا هنا. C'est le 40-96. Et probablement les OA en même temps ça va aller jusqu'à la ligne médiane ici. Il y a 42-64. Il y a la ligne médiane rouge. Ici نرجع لها داكشي علاش خليتها باسكو مهمة هذيك لا لين ميديان. يقدر يوقف البري هنايا كوم انه يطلع شي شويه هنا الفوق. اوكي ça c'est important. L'autre prix intéressant عندنا هنايا هو de 46,88. donc اللي هو pour le moment comme j'ai dit في الفيديو ديال الضحى ولا الفيديو اللي درت فيها la combinaison ديال les deux actions ou les trois actions immobilières en même temps. On n'est pas dans un momentum d'investissement sur cette action. Et là, on va créer un petit peu de volume. Un petit peu de volume, mais il n'est pas encore rendu à un an. Est-ce que, quand je fais un an, il y a beaucoup de volume, mais il y a un rejet aussi. Okay. C'est pour ça que je dis, il a fait le prix 35,51. C'est un signal très très positif pour aller plus haut. Et certainement, on va dépasser ça et aller jusqu'à 42. Ok? Si on dépasse le 33,45. C'est pour ça que je garde à l'œil ça. Est-ce que c'est un investissement? Non. Pour le moment, c'est une spéculation. Ce n'est pas un investissement. L'investissement, si on veut aller beaucoup plus à long terme, il faut que on casse le haut ici, dès 46 aussi. 46, c'est ça. خاصنا نسدو فوق هاد 46 ونكونوا باش نشونجيو la tendance à très long terme. Et ça on le voit ici, il a شفنا le prix depuis ملي احنا نشوفوا تقريبا bon لاحظنا ملي هرسنا la 50 ici, on a cassé la 50 في هاد la période هادي ديال 2017 عمرنا ما سدينا فوقها. اوكي دونك إلا سدينا فوقها ici في هاد لا بيريود اللي عندنا في هاد لا بيريود اللي كاين حنا فيها دابا سدينا فوقها وسدينا فوق هاد 46 فستان لان علاش لاحظنا هنايا عمرنا ما سدينا فوق لو بلي هو ديال هاد لي سومي هادو. اوكي دونك إلا سدينا فوق هذا ça serait la première fois en même temps غنكونو سدينا فوق لا 50 اللي ما سديناش فوقها depuis 2017, la fin de 2017, c'est un signal très positif pour long terme. Ok? Donc c'est pour ça que je dis, pour le moment, c'est une spéculation. Pour les investisseurs, on attend deux choses مهمين بزاف. La fermeture فوق هاد zoomer comme il faut, لأنه j'arrive pas à avoir le bon zoom
que je veux avoir. Des fois, on fait ce qu'on veut, mais c'est ça. Donc ici, on se dit au fond de 46, on se dit au fond de la 50, puis ça nous donne un signal, un anaradim à long terme. Probablement, on va continuer sur le canal haussier rouge et on va commencer une nouvelle chapitre de tendance haussière. Okay. Donc ça, c'est pour le moment spéculation. Investisseur, c'est pas le bon moment d'acheter des oh, je vais avoir une bonne affaire. D'abord, le prix trop bas, puis le شركة sûrement l'action de la on ne le sait pas, on a vu dans le passé qu'il fait quand tu as de l'action un désastre. Donc, c'est pas un bon moment de dire on va acheter. Donc, techniquement, on va attendre les changements de tendance, des signaux positifs pour le changement de tendance pour avoir des possibilités de مثلا اننا نشتريو pour long terme. Une chose importante, هذا البري هذا علاش مهم بزاف كنشوفوا هاد لا كولون روج الكبيره اللي هنايا اوكي vu que هاد البري هذا كان فيه ici un dumping commandé là, c'est quelqu'un qui a vendu beaucoup d'actions ici. OK. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a vendu beaucoup d'actions. Ça se peut qu'il y a quelqu'un aussi qui a acheté beaucoup d'actions, mais on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que ce prix-là, il est très, très important à casser pour l'avenir. Okay. Si on a les possibilités, les adna aussi, donc, adna comme on a le 46, le 46, adna 49 ou la 50, très, très important. C'est le plus bas ici qu'un adna fait, c'était le 50. Donc, c'est un niveau mohim. OK. Et adna le 54, اللي هو une extension Fibonacci ديالنا ديال هاد le plus haut ici avec le plus bas ici, ça nous donne un 54. L'autre niveau très très important à surveiller pour le futur, ouais, de 63 et 65 niveaux d'extension Fibonacci entre le plus bas ici et le plus haut ici, ça nous donne à 65 ici. Donc, une chose importante ici, la zone a dit c'est une zone très très importante, beaucoup de résistance qui va être là, on le voit ici, ok, on le voit ici Canada, ok, la zone a dit, c'est une zone, si on achète quelque part ici, probablement c'est une zone de vente, ok, pour les moyens termistes, ok. Donc ça c'est pour un peu le portrait. Je نشوفوا daily باش نشوفوا واش كاينه شي حاجه à court terme pour les gens qui veulent acheter à court terme. Donc daily on est toujours كيف قفلنا قبيله كاينين في داك canal rouge, le canal mauve, les deux كاينين هنا. Par contre, il y a une chose ici, ça c'est le depuis شهر 1 2021 حنا كاينين في واحد لا طوندونس بيسير من بعد كانت عندنا واحد ان باتومين كوموندي لو ان با ديال هذيك لا طوندونس واحد ليزيتاسيون وقفنا دابا غاديين اوريزونتالمون كوم ان بتي رانج entre 33 et demi et je veux dire oui ici le haut c'est 33 30 et le plus bas ici c'est 29 25 ok. Donc, ça nous donne les chartistes, il y a trois patterns ici qu'on peut regarder. Okay. On peut dire qu'on a un pattern head and shoulders. Le كتف الأول, الراس, الكتف الثاني, et neckline ou la خط العنق ديالو هو هذا. Donc, هذا الباترن هذا l'objectif ديالو إلا سدينا فوق هذا كوم اليوم لو 31 سدينا فوقو هنا فانه لوبجيكتيف ديالو هو هذا كنسدو العنق et on fait une extension ديالو comme ça. Ça nous amène ici واحد 35 32 ok. Donc هذا le premier objectif. Le premier pattern هو هذا. Deuxième pattern اللي عندنا هو un double bottom ok.
je sais pas en français qu'est-ce qu'on appelle ça là, beaucoup de terminaisons, mais on a presque, ماشي تقريبا parfait, mais la même chose aussi si on casse هذه هي ce qu'on appelle خط العنق ديالو هو هذا. Donc l'extension ديالو هي 35, ça nous amène 35 77, ça nous amène proche ديال 35 25 ولا اللي كنا درنا هنايا. OK, on va نتراسيو هذه. Donc عندنا 35 77 l'objectif ديال هذا الباترن الثاني، وعندنا l'objectif 35 77 l'objectif ديال هذا الباترن الثاني، je m'excuse، et 35 34 اللي هو l'objectif ديال الباترن head and shoulders. OK. L'autre chose ici, on peut dire qu'on a un triangle symétrique. On va le dessiner aussi. OK. عندنا de la ligne هذه، puis de la deuxième ligne هذه، et comment on fait disons l'extension dialogue ou l'objectif, calculer l'objectif dialogue, c'est à peu près la même chose qu'on a le plus bas ici, mais le plus haut, puis on fait une extension. Ça nous donne l'extension il y a 37, 36. Donc ça nous amène à notre objectif ici. Okay. Donc on a nos premier objectif entre 35, 36, 35, 77. Il est coïncider en même temps, mais je pense le plus haut de le canal, la ligne a dit, le plus haut de le canal. Donc le premier objectif réaliste, c'est ça. Si on casse avec conviction sur le daily. Ok, là on n'est pas, on n'a pas cassé avec la fin de la journée le 31, mais elle a تقريبا نشوفوا شحال عندنا ديال الفوليوم. Quand même عندنا pas mal de volume, plus haut que la moyenne, 74 000. OK. Et on chauffe dans les derniers jours, on a beaucoup de volume ici. Donc ça, c'est un momentum positif sur l'action. OK. Deuxième chose positive, on a ici, on a la MACD. Ça fait 3 jours qu'on est en haut de 0. C'est très, très positif. Et on a une ligne de tendance sur le RSI qui est positif. Okay. Donc, si on... La seule chose négative ici, on a la ligne rouge, le canal rouge, on l'a 35. Il est le canal rouge ici, aux alentours de 33, 13, on a sur le 35. Donc là, tout ce qui est court termiste, les gens qui veulent quand même un scalping sur quelques jours, ça, et ça amène probablement 7% à peu près ديال il a خدينا من هنا mais il a خدينا شويه plus bas فواحد 8% ديال le gain. Donc si on fait seulement sur Sophie sur les configurations chartistes اللي شفنا دابا à court terme. Donc c'est ça. On va pas parler des autres objectifs هادو شفناهم في le weekly. Mais à court terme, c'est ça les premiers objectifs. Le seul que je vais mentionner ici, le rouge ici, le plus haut ici, et ça c'est important. Le 40, déjà fait. Donc si on casse, on rejoue le canal mauve, on va le premier ou le 40-47. Okay? Donc c'est ça un petit peu mon analyse pour alliance court terme, moyen terme et long terme. Comme je dis toujours depuis quelques semaines, alliance, c'est pas un investissement pour le moment, c'est à mon avis personnel, c'est une spéculation pour le moment. Ok? C'est un photo 46 dirhams. Maintenant 46 dirhams, on a en spéculation. Donc c'est un petit peu mon verdict pour alliance اليوم. نتمنى تكون هذه الفيديو جاوبت على بعض الأسئلة ديال بعض الإخوان.
et نتمنى ان شاء الله يكون trading ديالكم ولا l'investissement ديالكم marche très bien ان شاء الله. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance et votre encouragement. ان شاء الله يكون الجديد ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. Prenez soin de vous. Salam alaikum. À la prochaine vidéo.